Šta je tačno Magic Eden? Ukoliko se interesujete svetom NFT-ova, Magic Eden je website za vas. Radi se o Crypto Hubu koji se bavi samim NFT-ovima, te stoga na ovom websiteu možete tradovati, dakle kupovati, prodavati NFT-ove, mintovati, odnosno praviti svoje NFT-ove, možete kreirati kolekcije. Ukoliko imate ideju da imate više NFT-ova, odnosno da napravite vašu kolekciju, to ovdje možete uraditi. Imaju čak svoj swap gdje možete swapovati kriptovalute. Što se tiče nekih samih kolekcija, vidimo na prvoj stranici njihovog websajta da imaju neke prepoznatljivije kolekcije kao što su CryptoPunks, Pudgy Penguins. Ovdje možemo vidjeti osnovne informacije Floor, to je dakle najmanja cena ovih NFT-ova, u Ethereumu, Polygonu. Možemo vidjeti volumen u prethodnih 24 sata, možemo vidjeti top offer, odnosno najbolji offer, floor za jedan dan, to je dakle najmanja cena i imamo procenat rasta od te najmanje cene, koliko su imali prodaja, kao i neke druge informacije. Ukoliko malo scrollamo dole, ovdje vidimo njihov drop kalendar, dakle kada će doći neki NFT-ovi live na ovaj website, odnosno kada će krenuti sama, možemo reći, prodaja. Biggest movers, dakle NFT-ovi koji su najviše otišli što se tiče same cene, neke kolekcije i neke druge osnovne informacije što se tiče samih NFT-ova na ovom websiteu. Ukoliko želimo da tradujemo na ovom websiteu, dakle da kupimo, da prodamo NFT, to ćemo raditi u samo par koraka. Pre toga možemo nagovestiti da ovdje možete birati NFT-ove po samim chainovima. Ovdje imamo Solanu, dakle ovdje ćete dobiti NFT-ove na samoj Solani, Bitcoin, Ethereum, Base, ApeChain kao i neki drugi popularni chainovi što se tiče samih dakle NFT-ova. Mi ćemo vratiti na sve chainove i ovo što ćemo raditi sada je da kupimo i prodamo NFT, odnosno da pokažemo kako to možete uraditi na ovom sajtu. Ono što je prvo potrebno da uradimo je da spojimo naš wallet. Ići ćemo na login i spojiti wallet. Vidimo da imaju opciju raznih walleta. Ja ću koristiti MetaMask, vi možete koristiti njega, Phantom, Coinbase wallet ili neke od drugih walleta. Kliknut ćemo ovdje, nakon toga konektovati naš MetaMask na ovaj website, otići na Confirm i sačekati da spojimo naš wallet. Evo ga, tu smo sada, dakle sve smo lijepo spojili i sada ćemo pokazati ceo proces. Otićemo na trade, kliknuti na NFTs. Nakon što ste došli na ovu stranicu, ono što ćete prvo želiti da uradite, da izaberete chain na kom želite da tradujete same NFT-ove. Kao što sam rekao, imaju bogat izbor samih chainova, imaju Bitcoin, Ethereum, Base i tako dalje. Ja sam ovdje izabrao Polygon i sada ćemo na Polygon chainu naći projekat koji mi želimo. Ovdje možete vidjeti razne projekte ili možete upisati dakle i u search projekat koji bi vi želeli da istražite. Ja ću uzeti ovaj projekat kao sam primjer. Ovdje ćemo vidjeti NFT-ove i ono što je potrebno sada da uradimo je da izaberemo NFT. Dakle, odemo na njega i kliknemo prosto na buy. Sada ćemo odraditi transakciju u našem walletu, kliknuti ovdje Confirm u MetaMasku, malo ćemo sačekati. Evo možemo vidjeti da je transakcija uspješno prošla, dakle uspješno smo kupili ovaj NFT, nalazi se u našem MetaMask walletu. Sada ću pokazati kako možete i prodati ovaj NFT, refreshovat ćemo ovu istu stranicu odakle smo i kupili. Nakon toga kliknut ćemo na Sell Now i izabrati naš NFT. S obzirom da sada nemamo dakle potražnju za ovim NFT-om, ja ne mogu direktno da ga prodam, međutim kada bude potražnja vi ćete ovdje sve kliknuti, odabrati royalties, možete da izaberete do 10%, dakle da sama vaša prodajna cena, dakle 10% od prodajne cene ide kupcu od kog ste upravo kupili NFT i nakon toga kliknut ćete prosto na Sell Now i prodati vaš NFT. Evo dakle to je ukratko ceo proces kako možete koristiti Magic Eden i kako se možete upoznati sa ovim websajtom. Ovaj website naći ćete u opisu ovoga videa, a mi se vidimo u nekom od budućih videa. Ukoliko imate pitanja što se tiče samog Magic Edena ili nekih drugih NFT tema, možete napisati slobodno dole u komentaru, odgovorit ćemo vam u najkraćem roku.